Hi guys, for today's video, maghimo ko og flower nga clay. Ang akong gipili nga color guys kay pink. Kay favorite man ako color nga pink. Imo na ta guys. Perfect. Pati wala perfect na. Magamit po taani guys kay ako magibutang diri ang flower. Dara guys. Himo po ko guys. Dara guys, akong gihimo nga flower. Mana guys, ako po gibut ngan diri og dahon. Dara guys, gamit ra ang clay. Nice kay guys. Bye bye. Thank you for watching.